Kailan chocolate pagkatapos ng ating live? Nag-mind po ako black, Ma'am Giselle Barrio. Okay na si Ma'am Giselle Barrio. Ma'am Giselle Barrio. Yes, Ma'am Giselle Barrio sa black ma'am size, medium. 263 po mga ma'am. Napakaganda ng kanyang pants kasi pa wide leg, parang skirt. Ayan. Oo, ng 263 mga ma'am, listing si admin. Pawin na po. Matapos ng listing and then mention agad. Thank you so much po mga ma'am. My favorite lip tint kayong lahat. Sa mga Yes. nagmamind dyan. One buyer is equals to one lip tint lang po, Mama. As a Mother's Day giving. Happy Mother's Day to all. Happy Mother's Day po dyan. Sa inyo. Size ni medium, ma'am. Ang details ni medium, ma'am, is 50 bust si medium. And then, sa waist naman, ma'am, is a 32. 32 naman si waist, si medium. Back details po mga ma'am. Ayan. Working ang kanyang buttons, ma'am. Try natin i-open. Pag gusto. Ha? Si 50. Okay, nakamain sa 263 light. Medium si Ma'am Giselle Barrio. And sa large naman, si Jezebel Aligay. Sa 2XL naman, si 50 ko naman Ma'am siya. Joannis Nate. And sa 2XL naman, si Ma'am Rachel. Ma'am, sorry, ma'am. Mali po yung mention ko na size details po. Sa mga cords po yun, ma'am, na AD. Ma'am Deep Mar, yes po ma'am, pwede po natin po siyang paputulan kasi ayan po ma'am, yung pants niya po sa ibaba, hindi po siya masisira. Ayan, pag 5 flat or 5-4, go. Di po siya, ano po ma'am na. Ma'am, yan Ibora. Ma'am, ang color natin, ma'am, this is the 263 light, 263 dark, and 263 black lang po. Wala po tayong blue na code. Ma'am, ha, kindly recommend po your code, ma'am. 263 light and 263 dark. 263 black naman sa suot ni Kulot, ma'am. SML XL for only 2,000 via air cargo po tayo mga ma'am. si small is Ang sama, ang bust size. basta is 34? Dili 34 ang medium. 32. 32 ang bust size ni small, ma'am, and sa waistline ni small is 27-28. 27, Adi, may 28. medium na. 25-26. 20, sorry ma'am. 25, 26 ang waist ni small. Sige, siya sa nigo. 263 dark, nakamay, dark. 41. Sa dark, size dark, si Ma'am Gemma Velayo. Thank you, Ma'am Gemma. Sa black naman, 263 medium, si Ma'am Giselle Del Barrio. Sister and try. And sa size XL naman, black, si Ma'am Nudge Ampang. Na pinag-mind eh. Try ko po Si Ma'am Naja Ampang nag-change to XL. 2XL si Ma'am Naja Ampang. Ma'am, sorry po sa size chart.